Moso tindela kala chego moso tindela kala chene moso tindela kala ko mana kwambo so chego moso ko mana kwambo so chene moso ka ube ka ya famone bolo dada na kano tige no choroti jonde bane na kana bela ka uli boy si nyoro la fa de ko ma do wili boy na ka ko ni ka ko ma ye jeba corona na ka me ya la Furu teja moso bela kutinu mangolo teja moso bela dunia kono moso bela lulu wolo kutinu moso bela lulu wolo yeno mali baya lulu wolo domaya jurumana ne alo fane jurumana ne tene madumuya jurumana ne musa dumuya jote bane nakana pelaka Moso bebe joro la demulo moso bebe joro la jete so nyatu gama do ne ya wato mina temo choti ne ya sara mama wato e go boko no mama sila kasela wolo ba kele sila kasela kana sara baba la wolo fa kele sila kasela ne ya sara plan mina no tanio kole sile me kasela temo choti mirina na nusula kana sara jarabila ne ya sara jarabila temo choti jarabi sile me kasela temo choti yeki kala ngudi ye tasi ne kala Moso se moto la dendere ni ya ni bonyana alu fane jodi beni na kano te no choroti jodi bani na kana alabo te kakala na kale no jodi bani na kana alabo moso tunde temelo tumba fe moso tunde temelo fangela moso tunde mele ko barani awuro de be na la ye alabo Kulu bete juru kame faso chandelo kulu bete juru kame la kutulu kulu bete juru kame ni mana pipo bami ote no chorote kulu beka ya fani kulu ba bere beka ya fani kulu ba bere beka ya fani chorote bere beka ya manden chadi manden muso moru ni kramo somo ni donso amunu be manden kona amunu be manden kokan kana balaba sitan dentro yiri dugu fré tenen dentro yiri dugu la do chani blenga grongo ble fabriqué à Dankise Dande vive CMCR ka CMCR chena muso fo Bamako ta ku bela jelen fo fa si se jour ku bela jelen fo baba ku bela jelen fo pula baba ku bela jelen fo emploi ku bela jelen fo ka kitataw bela jelen fo Fatim Sanogo jite ana to ku bela jelen fo ka Sénégal taw bela jelen fo Mar Traoré na ka mogo ku bela jelen fo ka Côte d'Ivoire taw fo ka Guinée Bissau e ka chagoy la ila ka CMCR chena muso befo ka soro ka Koulibaly ke fo général Koulibaly Moussa Siga Karela ka bela jelen fo ka bargada manan chani mande muso moru ni kramo sumaw ni donso kana balaba sidan de tro yiri dugu fere kutuba ersira si kutuba kono kutuba mine kutuba bufe kutuba jafe kutuba kana balaba alhamdulillah rabbil alamin amaw bela jelen fu e ouverture média torno ani iga nyema anauto okay aga bi video nyana koy biya ta che kumana nyema aya yirana ko nyema jamana defan bide billahi magara isu magara ani chorno ani tonu
yoro chorno ni issue magara ni olu bola mo temble to nu mo to lu to redo donc vraiment ka bitanyena vraiment iga magara ay jamana défend ay CDAO ay jira CDAO be ka mun ka tebe France be ka mun ka tebe Union Européenne a be wala wala bi kuy ni ne fora kuy na be mi ka na be bi ñogon fa be be fala be bala kuy machite machi jugala kuy ni ñuma ka be franchité asimu an fa n'a faw te ɲɔgɔn dɔn an ba n'a baw te ɲɔgɔn dɔn sukɛla an n'a te an n'u te ɲɔgɔn dɔn an ta ye jamana ko di donc ni mun y'i ta kɛ jamana ko an n'o bɛ bɛn ni jamana yɛrɛ jo tɛ mun na o bɛ fɔ mais a fɔcogo de b'a la mais jamana ka ɲuman si tɛ fɔ anw m'o kɛlɛ la donc magara bravo hein applaudissement hein y'o fa voilà a fama donc magara tɛ batari ye y'o faamuya wa magara tɛ batari c'est à dire aw ka radio so batarte mɔgɔ tɛ ma da la si tɛ batari a kɔnɔ mɔgɔ si tɛ batari y'o fama cɔrɔnɔ yɛrɛ tɛ batari a si tɛ batari aw si t'a ye ok bravo koyi jamana ko de do koyi aw t'a ye dɛ a banna pepepepepe voilà minnu y'a so jɔ minnu b'a gardien la a ka da ɲɛsini minnu ka da ma a ka gardienw n'a ka mɔgɔ tɔgɔ fɔra la a animateurs aw si tɛ batari c'est tout hein voilà n'a ye nin kɛ an bɛ bɛn one love à vous tous bravo ouverture média aw ka bi discours ɲɛna manden cɛ ni manden muso moriw ni karamɔgɔw somaw ni donsow kana balaba sidan den toro yirijugu feere alhamdulillah rabbil alamina ah jɔ n bɛna n ka crampon de don parce que Lassine Soumaro la to n ka crampon siri ka ɲɛ fɔlɔ mais bi est ce que n ye Lassine Soumaro de ye bi wa ou bien n ye Bakari de ye Jeliba Bakari de ye bi wa n ye Lassine Soumaro de ye bi wa ou bien n ye Erard Irénée n ye Irénée de ye bi wa n ye Issa Kolon n ye Issa Kolon de ye bi wa je sais pas ou bien n ye John de ye bi de est ce que tu vois Mali défenseur nous Sami Takili Dalabagne n ye Sami de ye wa ou bien n ye Fousseni Diawara de ye wa je sais pas bi n b'a lajɛ quoi bi n bɛ kɛ Jeliba Bakari de ye quoi ou bien non Bakari tɛ quoi n bɛ kɛ fɛn de ye quoi Bakari dɔgɔnin yɛrɛ tɔgɔ o yɛrɛ tɔgɔ ma bɔ n kɔnɔ i y'a faamuya wa an bɛ ko bon bi an ka to Bakari na quoi bi n ye Bakari de ye quoi Jeliba Bakari la ilaha illallah maintenant kutubaw lamɛnna Badalabugu régime la Mamtou Diko kan jumɛn bɛ da Fulamuso ça va bien Mamtou Diko i ka bi kutuba Mamtou Diko hali o tɛmɛnen wusayara ni bi ta ye Mamtou Diko Badalabugu régime la vraiment i ka bi kutuba ye Mamtou Diko n'i ye mɔgɔ mɛn ne so kɔnɔ munumunu na a bɛ bɔda ɲini de la koyi donc franchement bi i ka bi ta i ma ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ok a ma ɲɛ koyi wallahi bilahi talahi i ka bi ta ma ɲɛ donc ni mun ma ɲɛ o fana fɔli o tɛ baasi ye Mamtou Diko i tɛ foyi de tɛ ɲɛnabɔ bilen koyi i m'o faamuya foyi tɛ ɲɛnabɔ ne ko i ka taa Buye fɛ i ma taa Buye fɛ yan a tɛ ɲɛ o donc i ka bi kutuba i ma ɲɛ dɛ wallahi bilahi a ma ɲɛ donc vraiment an bɛna kuma i ka kutuba kan mun ma ɲɛ o ma ɲɛ wa an b'o fɔ koyi i y'o faamuya mun ma ɲɛ o ma ɲɛ dɛ
donc manan kani manan muso ne mamtu digo fasaye Roger Milan fasaye ne quoi donc amadam ne mamtu digo ibra ka kutuba ga biani ka kutuba la me ma nya fam ina mune fotuguni folota iborani Nabila Musa tay bi iborani dme ko Nabila iborani dme bi nu ne ro we Yusufu diro ina kuma mun fo bi mamtu digo atinyo ko ita dabiranda la ko levier dabri.com ita dabri moshidala ika bloku atenye ika bagabaga atenye ika bloku tinye ika bagabaga tenye ika kutubain ate marché ko mamtu diko inana mufobi karamo inana ko kira dokmi sans fina tellement que ça nana fin kira kila faut que kla câble donc kira ya fo ya fama kira ye mufo kira ko halaki bina kada muneka parce que ma siti kira in lame donc ça malila halaki bina bi malika parce que etiga lame halaki bina bi malika parce que etiga lame mali kono buye bi ka lame ça suffit pas aidara bi ka lame ça suffit pas seku chokoroba be fara nyogonga ça suffit pas bamako mali kono dugutigu be fara la nyogonka meru be fara la nyogonka ya fama korolen kebagaw be fara la nyogonka aussi ça suffit pas barakelaw be olu be fara la nyogonka ka fanga defa ça suffit pas donc ça kirain akumana be fe mogoshima lame donc ça aide kirain parce que etika lame chokoroba fon fe mi ka lame mali kono nafato lushila a karamogo fon fe mi ka lame aussi te kirain la nafato lushika lame la dugutigi munu fara la nyogonka nafato lushika lame la seku chokoroba be nafato lushika lame ni la yo famawa fait syndicat nafa foi to lushila parce que chokoroba kilindro ni malame donc edi kirai otea ala e chikana donc ça ika histoire abode ira donc kirai kuma ko halakibina bi jamana kono ko parce que ya fama ko mamu bi kodo ko mogoto ko tika lame donc e kilindro ne be kodo parce que e kilinde tika lame mali to shite kodo yo fama wa maintenant ça kirai segina kata ya fama kata jida la jege do ya kunu parce que e segina e tra misiri kono jege ya kunu ya fama ya no ka ke kasara o de kera sababu e ka ale ka kishi halakilima parce que diebina halaki o ya sura ale be jege ngono donc ça mali bina halaki parce que mogome la me e tarika misiri kono vrai ou faux donc ça non halaki ko fe sisa non jege klala ka che labo che nana donc ça etale ika misiri kono maliko nyagamina sisa non ala halaki bi malika sa donc ça che bora jege kono kana yele sanfe donc e bora misiri kono ka singana digo che non le vieil forlo no la ilaha illallah nuku ibina muni ke amnodi donc ça malikono chokoroba to fenfe lamela fa fenfe lamena ba fenfe lamena karamogo fenfe lamena dinenya mogo fenfe lamena chokoroba fenfe wulila ya fa chokoroba fenfe be fanga inko aussi te kiragne ala mako to chila olu bebe sra dugu de kan parce que karamogo ken kilindoro malame donc karamogo ke dmembe malla ni mogo tiga lame bi e mamtu diko karamogo ke dme segina kata misiri kono e mamtu diko donc o kera jege karamogo ke dme bora misiri kono e mamtu diko e te chokoroba ita la levier mon père il est à la sawa ita la ge alhamdulillah rabbil alamin maldonie famuninge Roger Milan atenya koy tu peux pas dribbler comme Neymar il a cru Neymar mais Neymar clénant tu peux pas marquer le but comme moi tu peux pas marquer 1000 buts Pelé a marqué 1000 buts mais au benyono buye bi kalameo e drone te kalame donc ça comme te kalame kutuba bebe yelema ka ke halaki kutuba bebe yelema ka ke kira we mogo ma kira ko kuma lame kutuba bebe yelema ka ta ke mogo bana kira muna ni mogo halaki bine ni mogo sonoma donc don de kira don ne mogo munu halakira akira jamana dmen kono jamana dmen o jamana esisa don ire kira nyede nuko don ne akere ka filmuna itika kira infanya la sawa kira nunu kle temena menon donc ebe kana ni kira ko me nuko kira nye don yede kira e jonu bana ka la me jamana dme halakira e ko fanya na sa ti ka kutuba nunu donc ça ita la jesa juma wala ta iko kessa no ya fama wa kira kumane kira do nana ya fama wa ka kuma
jamana dɔ masakɛ fɛ jamana masakɛ mun bɛ ka baara kɛ n'a ka ministre bɛ ka baara kɛ jamanaden bɛɛ tugura kira in kɔ jamana jidira i tɛ juma wɛrɛ ta k'o ye sa sinon i ka jatigɛ in i ka jawuli n'i ka jatigɛ in a tɛ marché koyi i ka misiri kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn vraiment ni janga wolo k'i nin tɛ ɲɛ koyi digo billahi n'i ye mɔgɔ mɛnɛ sokɔnɔna munumunu na a tigi bɛ bɔda ɲini la koyi n'i y'i mɛnɛ misiri kɔnɔna munumunu na i mago bɛ bɔda de la koyi digo i t'i ta ɲɛfɔ dugutigi den bɛ bugɔ o ye cɛ o ye bɛɛ jɛ ye koyi mais dugutigi muso a ka kɔɲɔmuso n'i y'o bugɔ o y'a kelen ta ye dɛ i tɔ i ka ta tɔgɔma fɔ sa i tɔ i ka asimu fanga fɔ i tɔ i ka sokɛli fanga fɔ sokɛli tɛ bɔ a place la e de bolila ka taa k'a to fanga kɔnɔ k'a to kɛlɛ kɔnɔ i y'a faamu e de bolila k'a to kɛlɛ kɔnɔ e de taara misiri kɔnɔ ka cɛw to kɛlɛ kɔnɔ a faamu mais Badara Ali ye kɛlɛ kɛ i y'a faamu k'a to kɛlɛ kɔnɔna na a ma boli ka taa seli ka tɔw tɔ Umar Bun Afana ma kɛlɛ to sen na ka boli ka taa ka tɔw to seli la i y'a faamu ka taa seli ka tɔw to Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ma cɛw to kɛlɛ kɔnɔ diɲɛ na ka t'i jɔ ka seli donc e de ye mɔgɔw to kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ résultat sɔrɔbaliya ka taa seli ala dun y'a fɔ ni kɛlɛ kuma bɛ o seli cogo bɛ ni kɛlɛ kuma tɛ o seli cogo bɛ n'aw bɛ kɛlɛ yɛrɛ sira kan fana o fana seli cogo bɛ mais e de taara o i taara i kun t'a dɔn ko ça peut marcher parce que i taara bandaw ne ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Muktar Wan jɔn y'a di jɔn y'a choisi i ka ministre jɛmani in t'a tɔgɔ dɔn i ka ministre jɛmani a tɔgɔ mun nana ko ministre manokɛn mun nana i ta kɛ photota dɔrɔn fo ka taa ta k'a to photota la i y'a faamuya wa o ministre nin dun o jɔn ka ministre dile ye donc bandaw fanga bɛɛ kutuba kun tɛ kira bɛɛ ɲɛna kira juguman ci kira dugudenw ma ba kira si la halaki mana kira si tile la nuhu tile kun tɛ i y'a faamuya wa ji mana ka diɲɛ wuli nabila musa tile kun tɛ i y'o faamuya wa i ye mun fana fɔ bi n t'a dɔn nuhu wa n t'a dɔn isufu de o donna tasuma kɔnɔ asimu tɛ don tasuma kɔnɔ koyi ji ti na san foyi tɛ na mali la k'i banga tigɛ ok ni samu y'a banga tigɛ i y'a faamu Asimu bɛna ni parapluie maliyɛn kelen parapluie kelen so foyi tɛ bin bilen i ka nin bloku tɛ ɲɛ i ka nin kutuba a tɛ ɲɛ i ka nin ni si tɛ problème ye i ka kutuba bɛɛ kalan mais mun fɔra i ɲɛna kana pɔn de tigɛ il faut jamais traverser i tɛ pɔn tigɛ dɛ denmisɛnninw bɛ ka to ka denmisɛnninw jɔlen bɛ yen i bɛ ka giligi jɛmantigi minnu ye pɔnda la ani yɔrɔ furanna ninnu goudron furanna ninnu i y'a faamu bɛɛ de bɛ k'i surveiller i tɛ pɔn tigɛ koyi Asimu c'est interdit que tu traverses le pont i ka mɔgɔ si hali n'i ka mɔgɔ mun sara ba kɔ bɛɛ yafalen n'u ma i ka duwawu kɛ i y'a faamu Mamutu Diko i y'a faamu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko n'a sɔrɔ k'i ka mɔgɔ banna k'i kan ka ba tigɛ ka taa tigi fo yafa kɛra mɔgɔw ma minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ u ka t'u sigiyɔrɔ la k'u ka duwawu don lase su ma ala ni kira kama kana na ba nin na kana na sarakabɔ la kana na wajulu la ba ɲɛla to yen ala ni kira kama an bɛɛ yafari ma ba ɲɛ to yen ok i ka nin kutuba in tɛ ɲɛ dɛ i m'a faamuya wa Mamutu Diko a tɛ ɲɛ koyi mɔgɔw bɛ an tɛ siran ka f'i ɲɛna koyi i y'a faamu i m'a fɔ fana ko dɔw bɔra ka bila o kira mɔgɔw la dɔw bɛ ka bɔ ka mɔgɔw dɔgɔya o ye vidéokɛlaw de ye koyi o ye anw de ye koyi tuma min na an tun bɛ fɛ mɔgɔw dɔgɔyara i ma kuma koyi tuma min na an bɛɛ tun b'i kɔ i ma kuma dɛ tuma min na an tun bɛ mɔgɔw ta ye i ma kuma dɛ tuma min na an tun b'i applaudi i ma kuma dɛ tuma min na an tun b'i photo publier i ma kuma dɛ tuma min na an bɛ vidéo spécial k'i kan i ma kuma i nɔfɛ mɔgɔ ma kuma donc n'i tilenna an b'i to yen n'i ma tilen an t'i to yen ko i t'i jinɛ i t'i wɔkulɔ ye ok mɔgɔ si tɛ se k'a to karamɔgɔ dɔ kan k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔ ko mɔgɔ tɛ k'o kan koyi clair et net Haidara ye karamɔgɔ de koyi a diyara mɔgɔ a ma diya mɔgɔ si tɛ se k'o wuli bɛɛ b'o dɔn an bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn bɛɛ bɛ bamanankan mɛn ok ka Haidara ta ne ye mun k'a kan o cɛ tɛ mun y'a vidéo kɛ mais ni mun tilenna o bɛ to donc i ta tile de sera wa an b'a fɔ pa cɛ si tɛ se k'a bali cɛ si t'an ka forfait sara forfait yɛrɛ tɛ wifi de koyi donc tiɲɛ ye kelen de e bɔra ka mun kutuba kɛ bi jatigɛ kira jumɛn a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ kira jumɛn tile kira jumɛn tɛ ka lamɛn bi mali kira jumɛn tɛ ka lamɛn bɛɛ bɛ ka lamɛn maliden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'i bɛ fara karamɔgɔ tɔw kan i bɛ far'u kan n'i t'i fara karamɔgɔ tɔw kan i b'a to yen on te dit la pire vérité k'i to au conseil la an bɛɛ tun b'i kɔ e de bɔ i y'a faamu i ka mandat banna i bɔra yen i bɔra au conseil la fana minnu y'i labɔ yen nɔ i bɛ k'a n'a nɔfɛ mɔgɔ an y'u tan bɛɛ ɲɛna Haidara taara sigi ka sɔrɔ i ma bɔ yen nɔ o ma deli ka kɛ an y'a tan an y'a yira la i y'a faamu politiki a ka ji jukɔrɔ boli an y'a fɔ commandant Cousteau ne yɛrɛ y'o da la
Yo fama donc mais ça non ni fana ta nana ibe frato de ka ni ma frato ka amanda sako fo para ibe frato ka itara nyono ik ma arranger ni buye tcheki mais c'est la pire vérité ni dawuli ni jatike dabla yo ibini ko kutuba la ko fo juma temene yemu fo mo te mo la mebli e beme la mer mais bi nana mu fo tuni kira do nana mogosi kunta la me sans finade yo fama wa foka kla ka sangulo blene yo fama mogosi ma songa kira la me atra jida la jega ya kunu parce que mogosi tige la me itra misiri kono yo fama ya fam jamana halakile kuma na jega nana che bora jega kono kana jaw o mogo bulu ko o de bina kaka nyangata o de kera ka here etra misiri kono mogo nyena ko misiri kono tagani ko de bina ke sababu ka ni etena bunya ble ni mogoti ne la me ble donc e chola ka bo misiri kono jamana la kira betuguri ko ni kuma bo de irawo atinyewu billahi tese ka dabirandala yo fama me folo mu ko jabe nyini buye de kuno me ali buye yara filla ma fo buye ka erreur na ya kamba fo asim goita na erreur kamba fo mali kuru kara bebe bodo yo fama me beklena be fara la ngonga me fara to kan beklena be fara la ngonga me na to finge yo fama wa mais ni jamana yere betara rom na no yoro mayite tay sawa ni jamana bekera mo mu fe al no mayite ko fe wa ni jamana bebga tasira mu fe al no sira may ite to fe sawa ante che fo nyogo yana ika discours nunu atan jatike ika kutuba atan jatike ika manabo atan jatike ika kira histoire atan jatike yo fama wa ikira ka je wuli ko no achiti nyebli achite do mo kunabli ite mo chi jatike bli tu viens ambe jambe jamana jo 1.2 terrain soit betu kelena soit mais awati aidra bema ida tulula ki da jabala aidra ma ide kabla ama binaya où est le problème ama gega pala mais ça no amanawa buye manawa karamo do fo mu mana segu chokoroba mana bamako almami bamako chokoroba bema fara nyokonka dugutigi bema fara nyokonka wa mali région djumbe ko ni e mo jo ko keme o keme ko bishekinte asimu fi ati ko kamo beti mais e kelenti se ki den kerafe beba du tout fait o ya fama mo te nyine duga desa kulare mo te se ka fite le dugo me iba najimine muti batebe i tout fait bi i tout fait chini wamba fobi wamba foshini ma si tise kambali etese ma tese c'est parce que tiens kelene bébé nous fait nous e bara bébé nous fait depuis nana benyebu wuli trola ita shokel ko ina teboy goyi billahi shokel teboy asimu teboy cede auta u ka sampre jiganga cede auta u ka bomatonigi jiganga halaki tewa ala kambe halaki antu kobla parce que uma barakulunge beba don asim ti dine woklote ni asim yokodo ke komi mape billahi talahin kalelanga ke ka bobo dembe kuma bo jana makono ni ya naka marfa do ne ma fo ina ala manke nyamadi ngo mogo mnata lo de tisaka tiafo ngo mogo mutaro ka chawo de tisaka tiafo ngo be mogo mun ka video do taniga segina bebo don mogo mun nana de pa video folosi to folom na naba kuma to la naba ke wale to la ne balado ke mogo folom mun nana na video si mali kolon video man plus populaire ne baladido adamine ne baladido a to folo ne baladido a jamu ne baladido ka don ne baladido nya damine to mabo ashika donc oti gakwa de mogo bo la me parce que ba la me tiedeka ibene la de video man la me chite ne balababo parce que mese bamananga nani mais si me tient kan ni mese bamananga na ni la mena ni mo ye ndo tient kan ni ne bala depuis ala yendala ma delikan sigi ka foko karsa ka vocal fla ala me mais ben surala ma delika foko i flani non mais ne tay fasoko di klenia ni fasoko di bebo do donc ne be ngasanga tie mo ya yo famawa na tenta tie mo shio mo mu de la ka yele mango de besra kutuba manye vraiment mu kay ni histoire nunu ni jamana halakira ni je wulila ni jahanama ilahra de ko ambe die de kono ya imo famawa donc franchement ambe yorom na sa jawulite jatikete mali surasu olu be nyoron fe polosu be nyoron fe douanier be nyoron fe
Mana kono denw faw ni baw denw a bɛɛ fa ni kɔkamɔgɔ bɛɛ bɛ nin fɛ na faram jama kan an ka kɛ ninnu fɛ dribble ti kɛ foyi tɛ kɛ a tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ koyi Mamutu Diko ni cɛkɔrɔbaw ye dɔn kɛ ni musokɔrɔba ye dɔn kɛ dɔn banna koyi bɛɛ ye dɔn kɛ koyi ni dugu cɛw ye dɔn kɛ dugu musow ye dɔn kɛ dɔn ma ban jɔn bɛ yen bilen donc cɛkɔrɔbaw bɔra ka dɔn kɛ musokɔrɔbaw bɔra ka dɔn kɛ donc ni dɔn ko don o banna koyi o dugu bɛɛ ye dɔn kɛ koyi cɛw ye dɔn kɛ musow ye dɔn kɛ donc dɔn banna o e bɛ mun nɔfɛ e bɛ mun nɔfɛ Asirifu Asrafa Asirifu Sarafa y'a fɔ yanni an ka kuma an bɛ taa an bɛ an ka karamɔgɔ Asirifu Sarafa Sheikh Ahmad Hulade Asirifu Sarafa y'a fɔ maa min don ale hakili ka ɲi maa min don ale bɛ mun dɔn anw t'o dɔn i b'o fɔ bi yan Asirifu Sarafa bɛ fanga kɔ e bɛ min Bue Haidara bɛ fanga kɔ e bɛ min a da y'a fɔ k'a ka mɔgɔw labɔ a yɛrɛ ka bɔ a k'a ka kutuba kɛ fanga dɛmɛni na ninnu ma deli ninnu kɔni ma maa fa fɔlɔ u ma maa tunu ninnu ka ɲi an ko k'u fɛ an k'u dɛmɛ y'o fɔ Asirifu Sarafa o fɔ jusqu'à présent e bɛ ka mun kɔnɔ sɔrɔdasi ko in na e bɛ ka mun kɔnɔ Assimi Goïta ko la e bɛ ka mun kɔnɔ Choguel fanga ko la e bɛ ka mun kɔnɔ Modibo Kamara ko la i bɛ ka mun de kɔnɔ sɔrɔdasiw bolo halisa ni e tɛ se k'a fɔ dɔrɔn an ka ninnu dɛmɛ mais Mamutu Diko barika de ka surun da la mais da t'a fɔ gansan dɛ an ka ninnu dɛmɛ i ɲininkara o dɔrɔn de la an ka Assimi Goïta fanga dɛmɛ an ka transition dɛmɛ e dɛsɛlen don k'o fɔ halisa bandaw taali ni bi cɛ e ma se k'o fɔ i bɛ ka binni i y'a faamu wa i bɛ ka binna i ma kutuba foyi kɛ i y'o faamu wa fo ka taa fɔ ko bandaw ni Mukutari Wade la i ma kutuba foyi kɛ i ma kuma transition kan i ma kuma fanga in kan i bɛ bɔ i bɔ ko fɔlɔ ye mun ye mɔgɔw datigɛli mais on n'est pas bête an kunkolo ka ɲi an kunkolo ka ɲi an bɛɛ ɲɛ b'a la koyi a fɔra dɔrɔn e k'a fɔ dɔrɔn ko an ka transition dɛmɛ a ma bɔ i da diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fanga dɛmɛ a ma bɔ i da diɲɛ kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka transition dɛmɛ a ma bɔ i da diɲɛ kɔnɔ a ma bɔ i da karamɔgɔ bɛɛ ninnu nalen ni bi tɛ karamɔgɔ bɛɛ ka intervention ko k'u dɛmɛ o kuma Segu cɛkɔrɔba ninnu dun Segu cɛkɔrɔbaw dun Segu silamɛw tɛ silamɛya Bue Haidara tɛ silamɛya Usman Seri Marani Haidara tɛ silamɛya Suala Baya tɛ silamɛ wa Sufi Bilal ninnu tɛ silamɛya Konta Alimami Konta Goïta Alimami Goïta ko ka ninnu dɛmɛ bilahi depuis ne y'a mɛn cɛkɔrɔba da ne ko nin tɛ bɛɛ b'a dɔn Goïta tɛ gauche ni droite la a y'a ta fɔ ko ka fanga in dɛmɛ mais e dun o fɔ dɔrɔn an ka tila ɲɔgɔn na o fɔ dɔrɔn jama n'i bɛ mun nɔfɛ i k'o kɛ fara tɔw kan bɛɛ ko k'u dɛmɛ f'i kelen bɛɛ ko ka transition dɛmɛ f'i kelen bɛɛ kumana transition dɛmɛliko la f'i kelen bɛɛ kumana fanga dɛmɛliko la f'i kelen bɛɛ kumana sɔrɔdasi ninnu dɛmɛliko la f'i kelen bɛɛ y'a ta fɔ malidenw ye bɛɛ ta mɛn fo i m'a fɔ diɲɛ na wa i t'a fɔ diɲɛ na parce que on sait i tɛ se k'a fɔ i y'o faamuya wa i tɛ se k'a fɔ mun na i b'o dɔn c'est grâce à Boubou. Ok, Boubou est fini. Atara. Boubou tara, Ibeka tara, Bandaw tara, Mukutari Wade tara, Assimi Nebe, ani Choguel, ani Modibo, ani yafa anu taw. Faut ite nable. Soit ikatuika misiri kono. Alhamdulillah rabbil alamina. To misiri kono. Ni bora misiri kono. Bon ni fanga kuma ni maliko kuma a demeni ko me a dabri.com a te dabri 6 te barabla a te dabri damba kelemana kibulo damba saba de be an bolo. Voilà. Clair et net. Ante ɲagami o. Ni ko kutuba première partie. I yɛrɛ ɲɛ b'a la a faransi ko in bɛ a bɛ mɔgɔw bolo cogo min na bi i b'a dɔn i ɲɛ bɛ burukinabew la i b'a kalama i ɲɛ bɛ burukinabew la i ɲɛ bɛ nizɛriyaw na jamana bɛɛ ti jɛ ka kɛ fatɔ ye ɲɔgɔn fɛ jamana bɛɛ ti jɔ ka tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ bɛɛ b'a dɔn pɛrɛ mun ye problème ye n ko e de fɔlɔ ye mɔgɔw labɔ ko faransi mais a kuma fɔ bi kɛ e de fɔlɔ ma mɔgɔw labɔ wa e de fɔlɔ kun t'i jɔ k'o fɔ wa faransi mais bi i t'a fɔ diɲɛ na i b'a dɔn i t'a fɔ mun na parce que i kun bɛ faransi mun lagosi i kun b'u lagosi de i y'o faamuya pour que ka se ka Pia ka di ma i ka taa négocier entre Kufa Yak. Ok, Irisiw fe yen wari tɛna di ma i tɛna taa négocier. Irisiw fe yen i tɛna taa négocier. Y'a faamu bon Union européenne olu ma se ka Irisiw ka nali bali. CEDEAO ma se k'a bali. Y'o faamu wa bon i tɛna se k'a bali. Wa u nana ka ban yɛrɛ. Donc n'u nana ka ban i b'i tilen.
Mamtou Diko, Badalabougou Roger Mila. Voilà. Yoro il s'écoutait de mon adou, il va falloir que c'est non humain. Makanaki blal. Un journaliste go coupe ta makanaki fait makanaki maso. Eh, asim maine. La kaljum bla makanaki blala billahi. Al makanaki muso kuma fait dogo ngana te songa jabi. Dad makanaki go ka kuma kanga na bo. Da makanaki kunte sursi korodo ya bla ko sursi. Ibe sursi korodo. Makanaki blala ni sursi de o ko ja sursi mai ukoko makana ki kana kuma de ko ni kuma na décembre sera ka bane makana ki ko journaliste ba ko ni mun dala ga dala ka bo batara de tige jogara mete kaso fe jogara mete kaso do am bege kara kalwa mo la ilaha illallah asimaini la ilaha illallah no asim mayne we abdunya bla abdunya nana kabe kuma Usman Seru Madana Hydraula ko chama beningane imne na ya fama na bamana limana mana nere nana delike aywa ibole flene ambena munga amavoko ni bla la ikana kuma je nyu imne ndenda do ala re abdunya yake siu asif angeti tobe kofe surprise billahi na bala ma foyina surprise dibena minelime be jabe tige surprise be ko fere bubu taraka nyamato malla surprise be ko fe wallahi waraba fagali mangele fa nyamala karli mo sara me nyama me ko fe amina surprise re one love à vous tous kana balaba karamogo dasiri a dankise dande fantankeni mokoba sitan detro yiri jugu firi